स्नेहमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित मोर समस्त अति अपणार प्रिय अपा भाई मानू मोर प्रणाम अनेक अनेक कृतज्ञता। विषय जीवन रे शिक्षा एक बृहत विषय जहा कि आम जीवन प्रति मुहूर्त सहित से शिक्षा जड़ित। यथार्थ शिक्षार कथा माँ कहउचंती सचेतनता। एही शिक्षा खाली विद्यालय रे सीमित नुह, जहाको आमे वर्तमान जो चिराचरित शिक्षा कहउचंती ताको आमे जो लिमिट कर देचंती वर्तमान हमर पिला मानक भितरे जहा खाली विद्यालय रे सीमित जे ताहा जे प्रकृत रे जे शिक्षा नुहे। माँ कहउचंती जे निजको चिन्हिनी से संसार रे कौन करिवो। जे वर्तमान जो शिक्षा हमर हो जाइए खाली नेम फेम नंबर एग्जाम और सर्विस, खाली सर्विस तो नुह चाकरी उपरी। जे शिक्षा को जो दर्शन भितर आमे खोजुचंती शिक्षा को माँ आउ एक नूतन धारा से प्रकाश करुछंती जहा कि गर्भ धारण भितरे पुणी गर्भ जितेबेले से जन्म हे सारुछि तार शिक्षाटा सेतिकी बेलरु ही तार आरंभ होउछि। गर्भ भितरे तो जो शिक्षा हमें दौछंती ताहा समस्तंको मु कहूनी, तो अधिकांश जहाँ को वर्तमान आमे समाज रे देखुछंती जहाँ नहबा कथा भी से समय केते नीरव जे माँ को गोटे साधक बोली कहा जाउछि, किंतु वर्तमान समाज केमिति सेही समयटारे से भूली जाउछि जे प्रकृत रे सेही समय से कौन हेबा कथा कौन करिबा कथा। ता तो गोटे विषय सी सियाड़ को पळेबो मु जाउनी सियाड़ को। तो गर्भ परे जेतेबेले छुआटी आसुछि सेतेबेले भी सी पचारुछि कोहम जेतेबेले से कांदुछि कुआ कुआ हेकी जे मु किए कुत्रस्मि केउठारु आसीछि कुतहम केउठारे अछि। जेतेबेले सी कुआ कुआ शब्द रे सी जानिबा पई चेष्टा करूछि, जेतेबेले भी सी कांदुछि ता हातरे आमे गोटे खेलना हो बा गोटे मोबाइल हो देकी तार प्रतिटी प्रश्न को ताकू आमे कौन करूछंती ताकू दाबी दउछंती। ताकू आमे सेतिकी बेले ताकू सिकौ नाहंती। आमे अनेक पुराण रे पढ़िथिबा सेमाने सिंह सहित खेलिला बेले हमर छुआ मोबाइल सहित खेलुछि, गोटे मटेरियल गोटे वस्तु सहित खेलुछि। जो ध्रुव प्रहलाद केड़ी छोटिया छोटिया छुआ भगवान को कोल रे से माने से बयस रे बसिला बेले तांको भगवान को कोल रे बसिला बेले वर्तमान हमर पिला माने बहु दूर रे से चिंता ठारू बहु दूर रे से भी एही स्थूल जगत रे जो साधारण छोटिया छोटिया खेलना देखी गोटे विराट पाई से आसीछि से विराट ताकू से भूली जाउछि, तार जन्मर रहस्य को से भूली जाउछि। गोटे छोटिया कथा दुई जन माँ जाउछंती विद्यालय जो बस आसुछि ता पिला मानन को छाड़िबा पई। गोटे माँ तार जेतेबेले से छुआटी को छाड़ुछि सेठी पाखरे गोटे छुआटे कोन करूछि ना कागज गोटौछि जरी गोटौछि। से देखि ता कहूछि देख तू केबे भी एमिति भिकारीटा भलिया जीवन रे हेबुनी। तू कौन करिवु ना तो जीवन रे बहुत प्रतिष्ठा अर्जन करिवु, बहुत प्रशंसा पाइबु, बहुत पैसा रोजगार करिवु। तू एमितिया भिकारी भलिया केबे भी हेबुनी। तीनिटा प्रशंसा प्रतिष्ठा और पैसा ता माता को सेठी सिखेला। आ गोटे माँ कहूची देख धन तू जदि जीवन रे केबे भी तू पाठ पढ़ू प्रकृत रे पाठ पढ़ू जीवन रो एई भली जेमिति आ छुआ केबे भी एई भली काम न करंती सारा जगत रु तू ए सब उठेबू समस्तक मुहरे तू हस फुटेबू प्रकृत रे तू शिक्षा अर्जन करिवू जो शिक्षा रे सारा संसार रु एमिति दुख रहइबनी। तेबे सेई बेलरु ही शिक्षाटा आरंभ हुए। प्रथमे गोटे माँ को ही शिखिबा पई पड़िबो जे प्रकृत रे काहेकि कौन ये शिक्षा काहेकि से आसीछि। सेई कथा कहउचंती जे प्रकृत रे व्यक्ति जगत और भगवान यही तीनोटी विषय रे अनुसंधिष्टा पाई से ही आसीछि।
तार लक्ष्य ଏହା ହିଁ तार प्रकृत शिक्षा एटा ही होची जे प्रकृत शिक्षा से काहेकि आसीची ना व्यक्ति जगत और भगवान ए तीनोटी विषय से अनुसंधिचा करिया पे आसीची से भूली जाईची आ ताकू आमे मनर पकेया पे सुजोग भी दउनांती ताकू आमे कोन देखि दउचंती ना बाह्य चाकचक्य आमे निजे भी रहउचंती सेही बाह्य चाकचक्य ताकू भी भूलेई दउचंती बाह्य चाकचक्य रे गोड़ेई गोड़ेई सरी जाउची हमर जीवन आउ तार जीवन एठी मां कहंती आम जीवन रो लक्ष्य जेते उच्च और महान हबो शिक्षाटा मध्य सेते उच्च और महान हबो जीवन रो आदर्श ही शिक्षार आदर्श जीवन रो उद्देश्य ही शिक्षार उद्देश्य जहार चेतना जेते व्यापक ताहार शिक्षा सेते प्रसारित पुणी एठी वेदर मध्य गोटे कथा कह जायछि कोन ना वेदर शिक्षा शब्दटी विनय अर्थ रे व्यवहृत होईछि विनयर अर्थ है अंतरस्थ शक्तिराजीर बहिष्करण बा उद्घाटन कौन अच्छी आम अंतर रे प्रकृत रे सबकिछि गच्छित होइकी अछि ताकू केमिति आमे प्रकाश करिबा इंग्राजी रे एजुकेशन शब्दटी लैटिन शब्द एजुकेटम रु आसीछि जहार अर्थ हेउछि टू ब्रिंग आउट द इनसाइड टू आउटसाइड अर्थात अंतर्निहित शक्तिराजीर बहिष्करण परस्पर को आपणार करिबा ओ पूर्णतार संधान रे परस्पर को सहायता प्रदान करिबा हेउछि शिक्षार महत उद्देश्य जे प्रकृत रे शिक्षा जे केते व्यापक तार चेतना जे केते व्यापक हबो से सबू आमे भूली जाउछु ताकू कोउथरे आमे लिमिट कर दउछंती ना गोटे पाठ जोटा घोषा पाठ सेई कथा कहउचंती प्रकृत रे पाठ मन रखिबा अर्थ घोषिकी नंबर रखिबा नुहे पाठ को जीवन रे व्रत करी आचरण रे प्रकाश करिबा हेउची ताहा ही होउची पाठ जोटा कि गोटे छोटिया गप सबु बेले मु एथर भी कहूली गुरु दिवस रे जे पिला मानकु सरी शिशु दिवस रे जे तीनोटी सांग थिले छोट बेलू से माने केमिति पाठ पढुथिले तो गोटे तांकर दशम श्रेणी रे गोटे पढ़िथिला जे कृतज्ञता बोली गोटे रचना से कृतज्ञता लेखिकी जो पिलाटी एक नंबर हेतिला से तांकर से प्रतियोगिता रे प्रथम स्थान अधिकार करिथिला आउ गोटे जने सांगू कहिला ने बहुत सहजिया ने मु तते लिखि दउछि तू लिखि देबो बहुत नंबर रखिबो सेटु देख सांग मु जहा बुझिछि मु ताहा ही लिखिबी एमिति है कि से बहुत कम नंबर रखिथिला किंतु जे एक नंबर रे थिला समय आसीछि बहुत बड़ सर्विस करिछि आउ मझी सांगटी जे से गोटे मंदिर रे अछि पुजारी ही कि एमिति बहुत दिन पर से पुजारी सांगटी कहिछि जे इच्छा करिछि जे आमे तीन सांग भितर आमे एकाठी हेबा सेठू तार टिके भलो संपर्क थाए जे बड़ सर्विस करिछि जे कृतज्ञतार एसे लिखिकी प्रथम स्थान अधिकार करिछि ताकू फोन करिछि सांग तो समय बाहर करके आस बहुत दिन हैला तो सहित देखा हैनी टिके देखाबा से कहिछि मु बहुत बिजी मो टिके भी समय मिलना टिके आस ना बहुत दिन हैलानी देखा हैनी सेटू तार कथा रखिकी से आसीछि जेते बेले मंदिर भितर को कोन तोर सेही छोट बेलू जो पूजा करूथुलु जो धर्म एबे भी तोर सेही कोन पाउछु एथरु तते कोन मिलुछि ना सेहिथरे सांग मु खुशी रे अछि ना तो आस मो मंदिर भितर को आस भगवान को देखिबो आस ठीक अछि तापरे से जाईची तापरे अति व्यस्त बहुल जीवन जेहेतु गोटे बड़ सर्विस करछि तरतर हेकी मंदिर बाहर को आसीछि देखिछि कोन ना तार पट्टे चप्पल हजि जाईछि सेठू प्रबल करिकी गाली देइछि तू एई भगवान को पूजा करूछु जो भगवान मोर गोटे चप्पल रो दायित्व नहीं पारिलेनी गोटे चप्पल को जे हजई दे पारले ताहले से आ कोन से सारा विश्वर दायित्व नैथिबे ए सब अंधविश्वास ए सब थरे मु काली भी विश्वास करू नथिली आज भी करूनी जे गोटे चप्पल रो सुरक्षा करि पारलेनी सारा जगत रो कोन सुरक्षा करिवे सेठू एतको बुझेइछि ना मु एथरा जाउछि ना ठीक अछि रह तू आउ टिके अपेक्षा कर आउ जने पर आसीबो ना सी केते डेरी रे आसीबो
ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସିଆଡୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଛୋଟବେଳେ ଯାହା ଦେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସୁଛି, ତାର ଗୋଡ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଡ ନାହିଁ, ହାତ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଖିକୁ ବି ଦେଖା ହଉନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇ ଦେଇ ଆସୁଛି, ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଡ ନଥାଇକି ବି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଛି, ଆଉ ଆଖି ନଥାଇକି ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ହାତ ନଥାଇକି ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତ ନଥାଇକି ବି ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରୁଛି, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ତୋତେ ରଖିପାରୁଛି କହିକି ଏମିତି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଭଜନ ବୋଲି ବୋଲି ଆସୁଛି। କୃତଜ୍ଞତା ଭରରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଛି ଯେ ମତେ ତୁ କେତେ ଦେଇଛୁ, ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଦେଇଛୁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିପାରୁନି। ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ସୁଖ, କେତେ ଖୁସି ଦେଇଛୁ। ଏଇ ସମୟରେ ଯେ ଚାକିରି କରିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଟି, ସେ ଦେଖିକି କହିଲି କି ପାଗଳଟା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ହେଲା ପରା ଇଏ ପରା ଆମର ସେଇ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ଆମର ସିନା, ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ବସିଛି। ସେଠୁ ସେ କହିଛି ତାର ସବୁ କିଛି ହରିଯାଇଛି, ସେ କିନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାର ମନରେ ପଡିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କୃତଜ୍ଞତା ସିଏ ବୁଝିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କୃତଜ୍ଞତା ଲେଖିକି ଯେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଚପଲ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଚପଲଟା ସିଏ ହଜିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ଗାଳି ଦେଲା ବେଳେ ଯାହାର ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ସେ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ହିଁ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଏହା ହିଁ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏହା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା। ଯାହା ପଢିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ତାକୁ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା। ଯଦି ଜୀବନରେ ନ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତାହା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଶିକ୍ଷାର ଦର୍ପଣଟି ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଏ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରତିଛବିଟି ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ନିଜକୁ, ଜଗତକୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଶିକ୍ଷା ସତତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏହା ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ସତ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଶିକ୍ଷାର ପରିଚୟଟା ବାହାରେ ନଥାଏ, ତାହା ଥାଏ ଆମ ଭିତରେ। ଥରେ ମହର୍ଷି ଜନକଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ କିଏ ଗଲେ ନା ଅଷ୍ଟବକ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ଋଷିଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚେହେରାଟି କଣ ଥିଲା। ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇଏ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶରୀରଟି ଏମିତି, ସେ କଣ ଜାଣିଛି। ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଯେ ଏଇ ରାଜସଭାରେ ଏଇ ଚମାର ହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଚମାର ମାନେ ଆସିଲେ କୁଆଡେ, ଏଠାରେ ଚମାର ମାନଙ୍କର ଏତେ ଭିଡ କାହିଁକି? କାରଣ ଚମାର ହିଁ ଚମଡାକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ତାର ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ତେଣୁକରି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଚେହେରାରୁ ଦେଖି, କାହାର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ କହିପାରିବାନି ତା ଭିତରେ କେତେ ଶିକ୍ଷା, ସେ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ, ସେ କଣ ଜାଣିଛି। ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାଟା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ପ୍ରକାଶ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଜଳର ପ୍ରବାହ ଜଳଠାରୁ ଯେପରି ଅଲଗା ନୁହଁ, ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଯେପରି ଫୁଲଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଆମେ ସେପରି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୁଖା ତଳେ ଆମେ ଆଜି ରହିଯାଇଛୁ। ଯେପରି ହିରଣ୍ମୟନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟଶାପିତ ମୁଖମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ମୁଖ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞତା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ଖାଲି ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପା କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛି, କଣ କରୁଛି,
केते परसेंटेज रहिला आगु को केते रखिबो कोउथिरे कमिला एइथरे ही एइटा को ही से शिक्षा बोली भाबिछि सेई कथा तो कुहा जाउछि नीति श्लोक रे अपूज्य जत्र पूज्यते पूज्य जत्र न पूज्यते तत्र किं भविष्यति कुहा जाइछि त्रीणि तत्र भविष्यति तत्परे त्रीणि भविष्यति कोन ना दारिद्र्य मरण भय ए तीनटा ही देखा जीवो जेउठारे पूज्यर पूजा करा न जाए अपूज्यर पूजा करा जाए सेठारे दारिद्र्य मृत्यु भय ही वास करिथाए वर्तमान जो अवस्था जे प्रकृत रे जहा शिक्षा ताकू आ चिन्हिया पाई आमे चेष्टा करू नाहंती जहा प्रकृत रे साधारणतः गोटे वृत्ति पाई जहा मु कहिछि तीनिटा पैसा प्रतिष्ठा प्रशंसा आरी पछरे गोडेई गोडेई एई अपूज्य को आमे प्रकृत रे पूजा ताकू आमे आम भितरे ताकू प्रतिष्ठा करी तारी पछरे ही आमे गोडेइचंती ताकू ही आमे पूजा करूछंती सेठी कोन देखा जिवो एई तीनिटा ही देखा जिवो सेठी पई पिला मानकर केते भलो भलो पाठ पढुचंती एजुकेटेड सब ही किए सुइसाइड कलानी तो किए कोन कलानी को अवस्था वर्तमान जतिकी देखियो भलो भलो टेररिस्ट सब होउची ही भलो भलो आमे जाहाकू शिक्षित समाज बोली कहउचंती जो माने ही सब आगरु देखा हो नथुला वृद्धाश्रम नथिला वर्तमान जतक एजुकेटेड सब तक छाडुचंती सेठी से तो गोटे अलग विषय तेणुक जहाँ भी वर्तमान करुचंती ना एई तीनोटी पछरे एई तीनोटी को आसन रे शिक्षा आसन रे बसा हैछि एई पाठ पढ़िले तते एइटा को ही करिया पई पड़िबो तुम प्रकृत रे शिशुट भूली जाइछि ता भितरे थिबा गच्छित संपद को से विषय ताकू मने पकाई देबा हेउछि शिक्षा अभ्यास बल रे विस्मरण घटिथिबा संपद विषय रे तार स्मृति शक्ति फेरी आसीबो जेमिति वीर हनुमान अनंत शक्तिर अधिकारिणी थिले किंतु तांकर सबु विस्मरण घटिथिला जांबवान से शक्ति विषय मने पकाई देबारु से सचेतन होई गले एवं 7 समुद्र पार होई सीता को ठाब कले मां सीता भी जो सीतांकर एते वर्ष धरिकी रहिले अशोक वन रे रावण तांको स्पर्श भी तांको छाई भी मारी पारि नथिला से भी विस्मोरी जाइथिले जे प्रकृत रे से जने अमाप शक्तिर अधिकारिणी बोली जहागु रावण आसला धरिकी नै गले सेई मुहूर्त पई से भूली जाइथिले तेणु करी आम भितरे ए जो अमाप जो शक्ति जो अछि प्रकृत रे आमे ताकू केबे खोली भी नाहंती जिमिति चाबीटी अंटारे खोसी किंबा कलमटी पॉकेट रे पुराई अधा बेले आमे खोजंती सेई चाबी आ कलम को आ समस्ते जानिथिबा सेई मुद्दी गपटी जेमिति से हजिथिला कोठी किंतु ताको बाहर आलोक रे आसी कि राति रे खोजुची सखाळ हेलाणी ताको पचरा जाउची कि राति सारा तू कोन खोजुछु ना घर भीतरटा अंधार तो बाहर एते बड़ हालोजेन लाइट तेणुकरी मु बाहर खोजुछि आउ केते समय खोजिबु ना एबे तो सूर्य आसी जिवे खोजिबि आउ दिन सारा खोजिबि आउ कि मुद्दीटी छाड़ीछु कोठी ना राति रे सोइला बेले बिछणा रे कोठी पड़ी जाइछि आउ करेंट नाही घरे तेणुकरी आमे रहिचंती गोटे जगह रे किंतु खोजुचंती आ गोटे जगह रे एही होची वर्तमान लो जीवन पाल्टिछि प्लाटो सेही कथा को कहिले जे शिक्षार अर्थ स्मृति आम भितरे जहा गच्छित अछि ताहा मने पकाइबा बारंबार अभ्यास बल रे ताहा को बाहर को आनिबा गुप्त धनर आविष्कार ही शिक्षा प्रकृत आम भितरे कौन अछि प्रकृत शिक्षा तो आम निज भितरे ताको बाहर खोजी खोजी ना तो होई गले किछि भी लाभ नाही आम भितरे थिबा से गुप्त धन आम भितरे गच्छित होईछि ताको ही आमे बाहर करिबा ताको ही चिन्हिबा ताहा ही हेउछि जे शिक्षा थरे दशरथ जेतेबेले आमे जानि छंती जेतेबेले रामचंद्र जेतेबेले जाइछंती वनवास को जेतेबेले पढिया पई शिक्षा अर्जन करिया पई जेतेबेले से शिखी की जेतेबेले आसुछंती एते वर्ष परे केते खुशी रे बापांक पाखो को आसुछंती सेतेबेले जेतेबेले कबाट ठक ठक करछंती बापा पचारिछंती तमे किए
ନା ମୁଁ ହଉଛି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କବାଟ। ଏଯାଇ ତୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିନୁ? ନାଇଁ, ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମୁଁ ରାଜା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଶିକ୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତୁ ଯାଅ ବଶିଷ୍ଠ ପାଖକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାତି, କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ, କେଉଁଠାରେ ଅଛି, କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଶିଷ୍ଠ ଯେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କିଏ, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଆମର ଭୂମିକା କଣ, କାହିଁକି ସେ ଆମକୁ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି? କିଛି ତ କାରଣ ଅଛି, କିଛି ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା, ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏଇ ଖୋଜିବାଟା ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଖୋଜିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ଅଭିପ୍ସା, ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଧନା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମକୁ ଜଳ ଭିତରେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେହିପରି ମାନବ ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛି। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ତାକୁ ଆଗକୁ ଗଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ସଂଗ୍ରାମ, ଏକ ଅଭିପ୍ସା, ଏକ ତପସ୍ୟା। ଶିକ୍ଷାରେ ଏପରି ଏକ ଆକର୍ଷଣ ବା ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ହିଂସାକୁ ଅହିଂସା, ଘୃଣାକୁ ପ୍ରେମ, ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ସୁଯୋଗ, ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅସଙ୍ଗତିକୁ ସଂଗତି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ ବିଭେଦତାକୁ ଦୂର କରେ, ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ। ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମତରେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ମା କହିଲେ, ଡୁ ନଟ୍ ଏମ୍ ଆଟ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଆଉଟ୍ ଏମ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ସନ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଏହି ସଫଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କଳା ଚଷମା ଲଗାଇଲେ ଦୁନିଆଟା କଳା ଦେଖାଯାଏ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସାଉଁଟି ଥାଏ। ସୀମିତ ଖଣ୍ଡିତ ବିଚାରବୋଧ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ହସ୍ତି ବିଚାର ପରି ଆମର ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, କହିବା, ଭାବିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଆଦି ସବୁ କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଖଣ୍ଡିତ। ଜନ୍ କିଟ୍ସ କହିଲେ, ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଏ ଜୟ ଫର ଏଭର। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାସ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରିଣୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ବିଦ୍ର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଓ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦିମ ଜିଜ୍ଞାସା ହୋଇ ରହିଛି। ଭିତର ଓ ବାହାରକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହେ, ଭିତର ବାହାର ଭିନ୍ନ ଯେଉଁଠି, ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଅଧର୍ମ ସେଇଠି। ଆମ ଭିତର ଆଉ ବାହାର ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ କହେ, ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ। ତାହା ହିଁ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କିପରି? ଯଦି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଜୀବନ ଓ ଜୀବନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ହୋଇ ଉଠେ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ଚିନ୍ତାରେ, କଥାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅମେଳ ରହିବ ନାହିଁ। କପଟ କି ଛଳନା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ।
ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତାର ମନୋଭାବ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବ ଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଭାବ ହିଁ ତାର ବଦଳିଯିବ। ଥରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ 3 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜଣକୁ ପଚରା ଗଲା, କିରେ ବାବୁ, ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ସିଏ ଉତ୍ତର ଦଉଛି, କଣ କରିବି, ଠିକାଦାର ମତେ ଗଧ ପରି ଖଟଉଛି, ମୋ ରକ୍ତକୁ ସେ ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି, କଣ କରିବି? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକୁ ପଚରା ଗଲା, ତମେ କାହିଁକି ଖଟୁଛ? ସିଏ କହୁଛି, ମୂଲ ଲାଗିବା ଛଡା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ କଣ ଅଛି, ଖଟିବୁ ଖାଇବୁ। ତୃତୀୟ ଜଣକୁ ପଚରା ଗଲା, ସେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ କହୁଛି, ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛି। କେବେ ହେଲେ ତାର କାମ ପାଇଁ ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ, କି କାମ ପ୍ରତି ତାର କିଛି, ସେ କାମକୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରୁଛି, ହସି ହସି କରୁଛି। ତାକୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର 3 ଜଣ 3ଟି ଉତ୍ତର, ଜଣେ ରକ୍ତ ଚିପୁଡ଼ି ଗଲାଣି ତ, ଜଣେ ଆଉ କେବଳ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମକୁ ଜଣେ କରୁଛି, ସେ କାମ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ବି ପାଉଛି। ତେବେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଆମର ବଦଳିଯିବ। କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେତେ ଯୋଉ ଆମେ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିପରି ମନ ନେଇକି ସେଇ କାମ କରିବା, ତାହା ହିଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆମର ମନୋଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମର କାମ ପଛରେ ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆମର ସେଇ ମନୋଭାବକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି ତା ମନରେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟ ନଥିବ, ସଂକୋଚ ନଥିବ, ବିଷାଦ ନଥିବ, ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଖୁସି ରହୁଥିବ, ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ରହିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ଆସିବ। ଆମେ ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ନ ଖାଇଲେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତିଆ ଆସିବ, ରାତିରେ ପେଟ ଚିପିବ, ତୁ ଖାଇଦେ। କି ଖାଦ୍ୟଟା ତା ପାଇଁ କେମିତି ସେ ଖାଇବ, ଖାଦ୍ୟଟା ତା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର, ହେଇ ଶୋଇପଡ, ନହେଲେ ରାତିରେ ଭର୍ତ୍ତିଆ ଆସିବ, ହେ ଭାଲୁ ଆସିବ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ, ଘରକୁ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଭରିଦେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବ କଣ, ସେ ଶିଖିବ କଣ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକୋଚ ମନ, ସବୁବେଳେ ବିଷାଦ, ସବୁବେଳେ ଭୟ। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବେଳରୁ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ତା ଭିତରେ ରହିବ, ତାର ଅଗ୍ରଗତିର ଚାବିକାଠିଟା ସେ ବଢି ପାରିବନି, ଆମେ ମୂଳରୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମା ପିଲାଟିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବା, ଥଟ୍ଟା କରିବା, ପିଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିଥାଏ, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରେ। ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି ବଡ ପାଟିରେ ତା ସହିତ, ତେଣୁକରି ସବୁକିଛି ତାର ମୂଳରୁ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ସବୁଗୁଡାକ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନରମ କଥା କହିବା, ତା ସହିତ ମିଶିବା, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣି ଏଠି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଓ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେ। ମୁଁ ଆଣୁଛି ପୁଣି ସେଇ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଜ୍ର ଭିତରେ ଖପାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ସିଏ ପଶେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆରାମରେ ହସି ହସି ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ଧ୍ରୁବ? କୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ଯାହାକି ବଣ ମୂଲକ ସବୁକିଛି ତାକୁ, ବାଘ ଭାଲୁ ତାକୁ ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସମାନ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଥିଲା। କୋଉ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ, ଯିଏକି ଆମ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମ ଜୀବନ ଜଡିତ,
प्रकृति को देखिले डरुछंती हमको से हम भितरे सबु किछि ताकू नष्ट कर दिया जायछि हम गच्छित संपत्ति को सबु किछि हम भूली जाइछंती प्रकृति रे हम जीवन रो रहस्य जे पिलाटी को एही भाबे शिक्षा दिया जिवो जे से जेपरि कोन से निर्दिष्ट धराबंधा धारणा बा मानसिक ज्ञान को जाबुड़ी धरिबो नाही केते केते कथा छुटिया सारुची का समय हे गलानी संक्षेप रे कहि कि सारुची तेबे मां कहउछंती ए सब धारणा उडा कोन होय ना तार मन को एते संकुचित कर दिए दे से आ जाई पारे नि से आ खोली पारे ना निजको जेमिति गोटे गछरे कड़टी आइले हम कड़टी को छिड़े आनंती ताको पूर्ण भाव में फुटई पारंतिनी तेबे एई सब जिंस उडा ता भितर हम एते भरी दियंती जे से एते संकुचित मना हे जाय जे से प्रकृति रे कोन से ताको भूली जाए ता भितर रहस्य को खोजिबा बहु दूरर कथा तेबे स्मरण शक्ति टिके टिके कहू सारुची बोध शक्ति ऊपर जदि आमे बेसी गुरुत्व पिला मानक ऊपर आमे जदि देबा कोन काहे कि ओ किपरि आदिर प्रश्न मान पचारिबे ताकू ए सब प्रश्न पचारिबा जदि सुजोग देबा तेबे ए जो शिक्षक प्रेम और बंधुतार भाव जदि ता ऊपर गोटे सब गोटे बंधुत्वपूर्ण भाव रखी कि जदि ता ऊपर आमे सेतिकी देबा जे खाली तो सी बदलिबनी आमर स्वभाव मध्य बदलिबो जे प्रकृत शिक्षा खाली पुस्तक रे नाही अच्छी आम हृदय शिक्षा पुस्तक रे नहीं शिक्षा अच्छी आम हृदय से ही अंतर भीतर को प्रवेश कले प्रकृत शिक्षार संधान पाइबा प्रकृत शिक्षा आम चिंताधारा और मनोभाव को बदलाई दे थाए दृष्टिभंगीटा बदली जाए संसारटा नुआ नुआ परि लागि थाए सबु किछि निजर बोध होई थाए प्रकृत शिक्षा जदि आमे बुझिबा ता भितर टिके भी प्रवेश करिबा सतरे आम जो साधारण आम पानी पीउछंती से पानीटा भी हमको पानी भली लागिबोनी जे प्रकृति रे ता पानी ही नुह कारण कोउटा भी पानी नुह से पानीटा होची तांकर दान लागिबो से पानीटा जेमिति तांकर चरणामृत से पानी तो मैं पीउनी तांकर चरणर से पानी को मु पीउछि जोठे तांकर स्पर्श अछि मु जो खाद्य खाउछि से साधारण खाद्य नुह से तांकर महाप्रसाद मु जोटी सोउछि जोटी बसुछि सेटा साधारण घर नुह सेटा होछि तांकर मंदिर मु जाय सहित कथा होछि से साधारण नुह तांको भितरे से प्रभुंको सहित ही मु कथा होछि तो सब स्थान ही मो पई तीर्थ स्थान पालटी जीव जहा मु जो घर जेकोन से मु काम करूछि माने छुंची सिलाई ठारू जो सुता सिलाई ठारू आरंभ करी जो कहउचंती चंडी पाठ पर्यंत घर खरिकिवा ठारू आरंभ करी मु कहार घर करूकुनी मु तांकरी घर करूकुची मु कहार लुगा सफा करूनी मु तांकर सफा करूची मु कहा पई पाठ पढुनी मु तांको पई पाठ पढुची मु निश्वास नउची तांको पई जहा भी करूची शरीरटा मोर भी नुह शरीर तांकर ए सब किछि जहा को देखुची सब किछि सी तेणु करी गोटे एमिति गोटे माने गोटे आनंद लागिबो जेमिति गोटे काहेकि जेमिति गोटे कविताटे मोर काहेकि एपरि लागुछि जहा को देखिले निजर लागुछि जीवन बदली जाइछि ए सत्तरे गोटे जेमिति गोटे कोन बदलला भली लागिबो गोटे खुशी गोटे आनंद गोटे भितरु गोटे आसीबो तेणु सेही कथा कहा जाइछि जे जदि प्रकृति रे आमे सेही शिक्षा को जेमिति प्रकृति रे हम चिंताधारा हम मनोभाव भी बदली जिवो तेणु शिक्षा आम जीवन सहित जड़ित जन्मरू मृत्यु पर्यंत प्रत्येक मुहूर्तर शिक्षा शिक्षा होची प्रकृति आम जीवन को बदलाई देव आम जीवन को स्पष्ट रूप से हमको देखई देव कौन कहीं किपरि से उत्तर ही देव तेणु मां को डाकिबा ओ ट्रूथ को मैनिफेस्ट जेमिति अति निजर बंधु मो लोक भली तांको सब डाकिबा हे मां मो भीतर को आस Supreme Lord, teach us to be silent, that in the silent we may receive your force and understand your will. हे परम प्रभु आमको नीरव हेबाकू शिक्षाओ जेपरि आमे नीरव मध्यरे तुमरी शक्ति को ग्रहण करि पारू एवं तुमर इच्छा को अनुभव करि पारू सेही इच्छा को अनुभव करबा ही होची प्रकृतरे शिक्षा शिक्षा उपरे गोटे छोटिया कविता मोर शिक्षा तेज ज्वलंत प्रदीपन जहा दहन पाचन और प्रकाशन जे अंतरर दीपटी को प्रज्वलित करे अंधत्व को नाश करे दुख जंत्रणा मुक्ति दिए
ଆଉ ଜନନୀ ପରି କୋଳେଇ ନିଏ। ଶିକ୍ଷା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଆଲୋକ ଦିଏ, ବାୟୁ ପରି ଶୀତଳତା ଦିଏ, ଜଳ ପରି ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଏ, ଭଙ୍ଗା ମନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। ଶିକ୍ଷା ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଦେଖାଏ, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜଗତକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଏ। ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ସବୁକିଛି ମିଳେ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।